Wow, lihat teman-teman, di depan kita banyak sekali mainan mobil-mobilan teman-teman. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, di depan kita ada mobil bulldozer, alat konstruksi teman-teman. Rapperku kebal semua serangan, tak perlu jimat untuk ku bertahan, bukan penjilat di depan pahlawan, ku hormati. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada kereta api. Oh no. Kereta Thomas teman-teman. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, di depan kita ada helikopter. Komando latihan pertempuran. Di sini para radar dilahirkan dengan jiwa satria. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta klasik. Wow, keren banget teman-teman. Mantul teman-teman, lanjut lagi. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada alat konstruksi. Wow. Ekskavator teman-teman. DJ Masuya. Wow, yang satu ini keren banget teman-teman, tank baja. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Lanjut teman-teman, lihat di depan kita ada mobil Tamiya teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, di depan kita ada kereta Thomas teman-teman. Wow, yang satu ini keren banget teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Yang mana lagi? Wadidaw, 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 ada mobil es krim teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Yang mana lagi nih? Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil Tayo berwarna merah teman-teman. Hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Hai Tayo. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada mobil roller. Wow, keren banget teman-teman. Digeleng-geleng kepala, digeleng-geleng, 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 digeleng-geleng. Wow, yang satu ini keren banget teman-teman. Bis sekolah teman-teman. Wadidaw, 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 mantap, keren. Ada yang baru, galongan rindu. Wadidaw, 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 lihat teman-teman, ada kereta cepat. Wow, keren banget teman-teman.
Asik, lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di depan kita ada Ultraman Raiga. Wow, keren banget teman-teman. Wow! Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada Ultraman Sophia Figure. Wow, keren banget teman-teman. Mantul, lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada senjata Ultraman. Keren banget teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Lihat, di depan kita ada mobil polisi teman-teman. Mantul, 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 keren. Lihat teman-teman, di depan kita ada mobil damkar. Wow, ini keren banget teman-teman. Lihat teman-teman, di depan kita ada alat konstruksi tower keren teman-teman. DJ Nasuya. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada robot Bumblebee. Oh my god, lihat teman-teman, ada robot Spiderman. Wow, yang ini keren banget teman-teman. Lagi teman-teman, yang satu ini mobil polisi teman-teman. DJ Nasuya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil derek teman-teman. Oh no! Mantul, lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil molen teman-teman. Empat monyet kecil berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Seorang anak menelpon dan Reki berkata, "Tunggu Reki, segera ke sana." Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di depan kita ada mobil tangga pesawat. Wow, keren banget teman-teman.